من यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद व मन युज़लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। पहले क्या बताया कि हम उन्हें करवट दिलवाते थे और हम जो है उनका रुख ऐसा किया था कि सूरज की शुआएं, सूरज हिदायत है, सूरज लाइट है, लाइट देता है। तो आगे ही अल्लाह ने कहा कि अल्लाह जिसको हिदायत देता है वही हिदायत पे आता है और अल्लाह के अलावा किसी का कोई वली और मददगार नहीं है। तो सूरज जो है उसको आप समझे हिदायत है, और वो सूरज इसाबे कहफ तक आ रहा था, हालांकि वो होश में नहीं थे, लेकिन उनका ये रिवॉर्ड था। रिवॉर्ड ये था कि उन्होंने, उनका एक पूरा बैकग्राउंड था। तो अल्लाह उसी शख्स को हिदायत देता है जो हिदायत की तलब में होता है, और ऐसे ऐसे अंदाज से देता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। तो ये इस आयत से हम अखज़ कर सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के अलावा कोई हिदायत नहीं दे सकता और कोई वली अल्लाह के अलावा नहीं है। वतहसबुहुम अयक़ाज़न वहुम रुक़ूद, हम उन्हें, तुम समझोगे कि वो अवेक हैं व्हाइल दे वर स्लीप। इसकी तफसीर में ही आता है कि असल में उनकी आंखें जो है वो खुली हुई। जो भी उनके करीब आने की कोशिश करता था, उन पे एक नजर डालता था, उस पे एक हैबत तारी हो जाती थी। व नुकल्लिमु ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाली व कल्बुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीद लवित्तलअत अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फ़िरारन वला मुलित मिनहुम रुअबा, कि उन पे रोब तारी हो जाता था। जो भी उनको देखते थे वो घबरा जाते थे, यानी वो इतना खौफनाक सीन होता था कि उनका कुत्ता जो है वो इस तरह से पंजे करके बाहर पहरा दे रहा होता था और पता नहीं कितनी खौफनाक शक्ल उसकी होगी। और वो लोग में एक हैबत तारी की हुई थी अल्लाह ने, जो भी उनको देखता था वो दौड़ लगा देता था, उसमें एक रोब तारी हो जाता था। इसके ये एक आयात मुतशाबिहात में से है, इसकी कोई ख़ास तफसीर नहीं आई कि एक्चुअली सीन क्या था। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हम उन्हें करवट भी दिलवा दिया करते थे और उनका जो कुत्ता है वो वहाँ पे पहरा दे रहा था। वकज़ालिका बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं कि जब उन्हें उठाया गया तो उन्होंने आपस में क्वेश्चनिंग शुरू की। किसी ने कहा कि जी हम 1 दिन सोए हैं, किसी ने कहा 2 दिन सो गए होंगे, किसी ने कहा चलो चेक करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये लो सिल्वर कॉइन उनमें से एक ने, और जाकर कुछ खाने पीने के लिए लाओ, लेकिन ध्यान रखना कोई तुम्हें देख ना ले। यानी उनको बिल्कुल नहीं पता कि वो 309 साल जो है वो सोए हैं, जबकि अल्लाह ने उन्हें उठाया। इन्नहुम यज़हरु अलैकुम यरजुमुकुम व युईदुकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा फॉर इफ दे कम टू नो। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम, किसी को पता लग गया तुम्हें स्टोन करेंगे, तुम्हें पत्थर मारेंगे। और फिर स्टोरी आगे जाती है, और अल्लाह ने इस तरह लोगों को वकज़ालिका असरना अलैहिम लियअलमू, अल्लाह ने लोगों को वो बात वाज़े कर दी। कैसे वाज़े कर दी? असहाबे कहफ सेलिब्रिटी बन चुके थे, लोग को पता था ये कौन है, उनकी इंस्क्रिप्शन बाहर लगी हुई थी। जब लोग को पता लगा ये वही लोग हैं, गार से उठ गए हैं, तो वो एक सेलिब्रिटी बन गए और लोग ने उनको लिटरली पूजना शुरू कर दिया, उनके पैर पकड़ना शुरू कर दिए, उनसे जो है वो बरकत लेना शुरू कर दी। ये ह्यूमन की एक साइकी है। ह्यूमन बीइंग्स जो है बेसिकली जब भी कोई ऐसा वैसा मिरेकल देखें, किसी इंसान को परफॉर्म करते, तो वो पाँव छूते हैं या उसके करीब होने की कोशिश करते हैं, बरकत लेते हैं। तो यही मामला वहाँ हुआ कि वो एक वली बन गए, वली की सूरत इख्तियार कर गए। और अल्लाह कहते हैं कि ताकि लोग जान लें अन्ना वअदल्लाहि हक़, कि बेशक अल्लाह का वादा, कौन सा वादा? क़यामत आएगी, ये वाला वादा अल्लाह का हक है। वअन्नस्साअता ला रैब फ़ीहा इज़ यतनाज़अूना बैनहुम अम्रहुम फ़क़ालू इब्नु अलैहिम बुनियाना रब्बुहुम आलमु बिहिम, और ये कि क़यामत आने में कोई शक नहीं है। अब वो लोग जो जिन्होंने गलबा पाया, अब इससे मैं बड़ा इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताता हूँ कि लोगों ने कहा कि अब इनका क्या करें। डिस्प्यूट हुआ कि ये लोग जो हैं इनके हवाले से क्या किया जाए। फिर अल्लाह ने उन्हें दोबारा से मौत दे दी। इसकी जो सही तफसीर है वो ये है कि दोबारा सुलाया नहीं, उन्हें मौत दे दी। अब उनका पर्पस ख़त्म हो चुका था, तो जब उनको मौत दे दी तो फिर उन्होंने बहस की कि क्या करें। किसी ने कहा मज़ार बना लो, किसी ने कहा नहीं ऐसे ही छोड़ दो, ये अल्लाह के साइंस हैं, इनको बस बंद रहने दो। तो वो लोग जिन्होंने गलबा पाया, जिनका व्यू गालिब हुआ, क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, इन पे मस्जिद तामीर करो। अब कुछ लोग यहाँ से दलील लेते हैं मिज़ार की तामीर, लेकिन कुरान को समझना कैसे है? मैंने आपको रूल बताया था, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने समझा, वरना तो गुमराही के 100% चांसेस है। वरना तो आपको कल को कोई ये तफसीर भी कहेगा देखो कुरान में लिखा है कि हक वाले गलबा पाते हैं कि नहीं पाते। आप कहेंगे हाँ कुरान में लिखा है कि जो हक पे है वो गालिब होगा। वो आपको कहेंगे फिर तो अमेरिका गालिब है, इसका मतलब वो हक पे है, तो बस ठीक है फिर अमेरिका को फॉलो करो। तो ये तो एक स्ट्रॉ मैन है, ये तो लॉजिकल फैलेसी है, ये तो आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तफसीर कर रहे हैं। तो इसलिए इसका ये मतलब नहीं है कि मस्जिद तामीर करनी चाहिए कब्र पे, मौत की जगह पे मस्जिद तामीर करनी चाहिए, नहीं। मज़ार की हकीकत ये है जो सही हदीस से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्यूरिंग डेथ
he was about to die, he was about to leave this world and transfer to the next world, barzakh. اس فیز میں انسان وہی بات کرتا ہے جو سب سے امپیکٹفل ہے, جو وہ کہنا چاہتا ہے. کچھ آخری نصیحت میں سے, ان میں سے ایک نصیحت تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو میلہ گاہ بنا دیا. میلہ گاہ تبھی بنے گا جب وہاں پہ ایک مزار قائم ہوا. تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیورنگ دا فیز جب وہ دوسری دنیا میں ٹرانسفر ہونے والے تب کر رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان کو اتنا تیز بخار تھا اور وہ اتنی پین میں تھے کہ کبھی وہ کپڑا, گیلا کپڑا منہ کے اوپر رکھتے تھے, کبھی سائڈ پہ کرتے تھے. تو وہ سائڈ پہ کر کے کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو میلہ گاہ بنا دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک مشن پہ بھیجا یمن میں, اور کہا کہ علی جو قبر تمہیں جو ہے وہ میرے خیال ہے 1.5 فیٹ سے اوپر نظر آئے, اس ہاتھ اس اتنی لینتھ سے اوپر نظر آئے, اس کو فلیٹ کر دو. جو مزار تمہیں نظر آئے اس کو آپ فلیٹ کر دو. یہ صحیح حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس سے یہ دلیل واضح نہیں ہوتی کہ مزار قائم کرنا چاہیے. اصل میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو دا ورڈ غلبو کا ورڈ ہے کہ غالب ہونے والے, یعنی حق والے. غالب کا مطلب حق والے نہیں ہے, باطل بھی غالب آ سکتا ہے. وہ لوگ جو باطل پہ تھے, جن کا عقیدہ درست نہیں تھا, ان کو تو اپرچونٹی مل گئی پیسہ کمانے کی. انہوں نے کہا کہ چلو مسجد بنا دیتے ہیں تو ہمیں ایک اپرچونٹی مل جائے گی یہ ذرا بزنس کرنے کی بھی. تو اس مائنڈ سیٹ کے لوگ غالب ہو گئے اور انہوں نے کہا ادھر مسجد بنا دو. تو یہی بات ہے اصل میں, اس سے کہیں سے یہ پروو نہیں ہوتا مزار وغیرہ. لیکن ایک نیک بزرگ ہے, اس کی اہمیت اپنی جگہ اور اس کی عزت اپنی جگہ, اور اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں, مطلب اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, لیکن اس سے دعا ہم نہیں کر سکتے. یہ جو فیض والا ایک ڈسکشن ہے, یہ ساری چیزیں حدیث سے ثابت نہیں ہے, یہ صوفیز کی اپنی تعلیمات ہیں اور ان کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں, اس کا تعلق شریعت سے کوئی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں تو 22ویں نمبر آیت میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے, کچھ لوگ کہیں گے وہ 4 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا, کچھ لوگ کہیں گے 5 تھے, کچھ لوگ کہیں گے 6 تھے, اور وہ لوگ کیا سرائیاں کر رہے ہیں غیب کی باتوں میں. جبکہ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور آخری ان کا کتا تھا, 8واں ان کا کتا تھا. تو ابن مسعود یا غالباً ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہے, ان کا بیان ہے کہ یہ رائے ہے صحیح کہ وہ 7 تھے, کیونکہ اللہ نے اس کو نگیٹ نہیں کیا. پچھلوں کو اللہ نے نگیٹ کر دیا کہ ساری کیا سرائیاں, لیکن اس پہ اللہ نے یہ نہیں کہا. تو اللہ نے کہا کہ اس سے کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کل ربی عالم بعدتہم, میرے اللہ کو ان کی اعداد و شمار کا پتہ ہے, نمبرز کا پتہ ہے وہ کتنے تھے. none knows the gap except him, کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے سوائے میرے رب کے. اور consult not any of them, یعنی تم جیوز اور کرسچن سے کنسلٹ مت کرو about the people of the cave, ان کو تو خود نہیں پتا, انہوں نے تو کتاب اپنی پوری چینج کر دی, ہم آپ کو حق بتا رہے. اس سے یہ واضح ہوا کہ فضول ڈسکشنز میں نہیں پڑھنا چاہیے جو انسان کا وقت برباد کرے. وہ چیز جو آخرت میں فائدہ دے گی اور دنیا میں فائدہ دے گی, ہاں اس پہ آپ بحث کریں, بحث و مباحثہ. لیکن وہ چیز جس کا سوال ہی نہیں ہونا, جو ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں ہے, اس پہ وقت ضائع کرنے کی جو ہے وہ کوئی بھی دلیل نہیں ہے, نہ کوئی بھی اس پہ ضرورت ہے. یہ بیسیکلی اللہ بتانا چاہتا ہے.